Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niya sa atong tulumanon nga atong katinauan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ni pasukan. Si Jesus nga atong ginuumingon, pabilin mo sa akong mga pulong. Nga ako mga pulong maong kamatuuran ug ang kamatuuran magaluwas kaninyo. So angay og matarong nga magpasalamat ta sa atong magagahom nga Dios nga naghatag kanato sa kaluwasan, kamatuuran ug sa iyang panig-ingnan. Niya ato mga pagampo sa atong mga kaigsuonan sa atong Santo Papa nga hinawton ta labdagan siya ug katagan og divine wisdom. Ato sa mga pagampo sa atong Arsobispo Alberto Uy nga malagaron o mapabsanon kayong obispo, arsobispo, ato siyang bulikan. O sa mga kaparian sa atong i-appeal sa pagampo nga mapadayonon ang ilang pag-alagad sa Ginoo alang sa kaluwasan sa mga tao. O sa mga laiko nga naghatag, nagahalad silang kinabuhi, pagsabwag sa kamatuuran, pagtudlo sa may panig-ingnan, hinautunta. Manyauban ako karon diya sa akong tuon, diya sa John Porca, usa sa mga sharer sa Catholic Faith, diya sa Dennis Bacolod, usa sa mga sinaligan ni Brad Dodong Limchua. Salamat ita ni Brad Dodong Limchua, nga ito presidente sa Cebu Catholic Television Network, sa daghang mga kauswagan sa Cebu Catholic Television Network. O si Brad Dennis Bacolod uban nato sa iyang pagpaambit o mga pangutana ba o mga hunahuna nga takos natong maminaw. Ato na yung tagdon, ang una natong higala niya si Brad John Porca. Salamat Brad Chok, mayong gabi o mayong hapon o adlaw. Labi na diya sa Maasin City, sa akong nanay Malapok Norte nga nagsunod. Nya, ako ning gi-address ni mga pangutana dito, mura maghindaghan dito nilang mga sabadista sa ilang lugar nga SDA matutula sila tinuod nga mga Kristiyanos. Ang pangutana nila Brad Chok, atake, di na kay pangutana, atake. Bahin kang Santa Maria. Sumala sa Lucas 2:22 ngadto 40 nga naghalad si Maria ug si Jose uban sa bata dito sa subay sa balaod dito sa Jerusalem. Apan kini paghalad ni Maria usa ka paagi nga nagpaila nga siya makasasala. Sumala sa Hub 14:4 nga naghalad tungod sa sala. Sa ato pa si Santa Maria daw makasasala. Apan ang Katoliko nagingon nga si Maria Birhen. Unsa man ni katinuod Brad Chok ning ilang mga pasangil sa mahal nga Birhen? Palihog ko patinaw nimong nangutana. Ngatong tubagan na puong gyud si Dios amahan. Ang langitong Dios amahan dili gyud masayop. Siya usa ka Dios nga walay lain. Nasa Deuteronomio 32:4.
Ang atong Dios nga makagagahom matarong o walay sala diha kaniya. Og siya namulong ngadto sa usa ka anghel. Manulunda doon ako isulti ngadto ni Maria. Og ikaw ang akong himong mababa sa akong hunahuna og mga pulong. Og kini ilitok nasa Lucas 1:18. Nga ningon ang Diyos Amahan ngadto kang Maria. Paglipay Maria. Maghimaya ka Maria kay puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo bulahan ka sa babaeng tanan. Bulahan sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Full of grace. Kung ang usa ka garapon puno na sa gatas, wala na nimo asite. Mawas ginang asite kay puno naman. Monas Maria puno sa grasya. If you don't know the meaning of that, dili ka makaingon nga si Maria usa ka dautan, usa ka makasasala. Kay sa Kaalam 1:14, nagingon ang Dios nga ako'y padala ang kaalam. Ug ang kaalam dili mo puyo sa lawas nga mahugaw kalag nga makasasala. Bukat kay no, gisulti sa Dios, ang kaalam mo si Kristo. 1 Corinto 1:23, si Kristo ang kaalam. Gahom dili mo sud sa lawas nga hugaw ug kalag nga makasasala. Og si Jesus ni sud sa tiyan sa iyang mahal nga inahan. Sud sa siyam ka buwan og kanunay nga nagpuyo si Jesus ug siyang grasya diha kang Maria. Mao na kanang paingon nga si Maria makasasala, si Maria, si Santa Maria isipon nilang nautan, sayop sila. Dili masayop ang Dios nga nangingon, ang akong anak ang kaalam dili mo puyo sa kalag nga hugaw ug sa kalag nga makasasala. Mapalandong na nato nga sayop ang pag-ingon nga si Maria usa ka hugaw nga sudanan. Kay kung ang sudanan hugaw isudlan nimo usa ka putli o butang nga limpyo, matakdan ang limpyo sa hugaw nga sudanan. Mao na ito isulti pambabasala sa Biblia. Lucas 1 niya nasa bersikulo 18. Muna itong tubag sa pangutana o kikipadaan ni John Porca. Atong tagdon si Brad Dennis Bacolod. Mayong hapon, Brother Sok, o ang tanan na itong tumatanaw sa atong television, Channel 47, o sa mga tanan sa cable networks. Ang akong pangutana, Brother Sok, kining makadungog tagpulong nag-ingon grasya panalangin. Na unsa may kalainan aning grasya ug panalangin? Blessing ug grace. Okay, so ito na tubagon. Sa may kalainan sa grasya o sa panalangin. Sa spelling ng daan, dili parehas. Pero ang kahulugan dool sa kaparehasan, pero dili gyud pagkaparehas. Unsa may grasya? Ang balang kasulatan nagpahayag nga grasya mao ang kahimtang sa pagkamao sa Dios. Ang grasya nagkahulugan og kinabuhi sa Dios. Muna nga usa ka tawo nga makadawat og grasya, wa siya kalibutan nga ang kinabuhi sa Dios naa sulod kaniya. That is the grace. Kinatsila grasya mingon kadawat ko grasya da nga naman kadaog ko luto. Dili na mo ang kahulugan. Ang kahulugan mao ang grasya mao kinabuhi og gahom sa Dios. Ngayang ihatag sa tao nga naandam og limpyo og kalag. Yang panalangin, mao ning usa ka buhat og akto nga dunay mga mayong panghinaot sa gipanalanginan. Ita mga ginikanan sa nitabo ni Tobit, anak ni Tobias, nga mopadung na siya sa layo kay dapit aron pag adto sa gala siya nga amahan kay nga amahan hap. Og dayon ang amahan og inahan nagkakos og ilang giisa ang ilang kamot o nagahimo sila panalangin. Panalangin sa ito pa mga panghinaot
ng panaw sa ilang anak nga batanon mulampos o ngaway mga daotang pangitabo sa daan ngayang pagatuan. So, mao na ang panalangin. Ang panalangin usa ka buhat akto nga ang naghimos panalangin dunay gipanghinaot uban sa Dios nung tinguha. Dati si panalangin. Mao na nga ang grasya lahi kay ang grasya mao kinabuhi, ang gahom ug katarong sa Dios nga mosud sa atong kalag. Nasa buhat, Isaias 26:12, walay kalibutan ang tao. Na samtang nagbuhat siya maayo, dili siya mo nagbuhat. Ang Dios nga nisud kaniya, mo'y mag-aaga kaniya, mo'y magabuhat alang kaniya. Pasabot nga ang Ginoo gyud nga musud nato mo'y makahimo og mga mapuslanon nga buhat nga mamunga og maayo. Kita nga naghimo og katong hitagan nato sa atong gibuhat. So mao na ang grace, grasya. So, lahi na sa panalangin. So mao na ang ato katubag sa may pagkutanan ni Dennis Bacolod. Yan iabot man si George Turipil ato higala nga mabugnaon kayo siya mga pagpaambit sa atong mga kaubanan o usab sa mga higala natong mga non-Catholics o sa maminaw ta ni Brad George Turipil. Dahil salamat Brasok, may hapon ka nimo niya, may hapon ka itong tanan, labi na sa itong mga televiewers nga kanunay nga nagsunod niya itong programa ug sa mga online viewers sa FB. Yan akong greetings dahil sa Bohol Cebu, sa akong kapikas nga si Lourdes Ferrer Turipil nga naglantaw karon mayong paglantaw ka itong tanan. Brasok, ang ako pakutan na may tungo ni sa itong dato o sila sa Roma Brasok pa. Sa Lucas 16, niya, ang versikulo ani niya 19 hangtod sa unahan. Ang kining dato Brasok, sa buhi pa ni siya Brasok, grabe ka, salbahis, na kanang mga dilimayo nga binuhatan ba, samtang sila saro, gisay-isay diri nga buutan sila saro. Ya, kini Brasok, kung atong hunaon, nga murag gini duhagit ang murag kanang kuanan ni ba, murag sa una nagtuoy kog langit, impilno ang kanang giparalil aning maong subilanon kay buutan man og salbahis og dautan. Pero niingon ang mga Bible scholars nga ang kanang nahimutang nga ni Lazaro dili na siya pwede matawag og katong nahimutangan sa dato dito sa pwede nga matawag og impierno kay ang impierno wala na may communication niya. Ang katong dato naka-communicate pa man ni Abraham, nagistoryahanay sila. Ya masabot sila to Brasok nga doon ra gyud mga pila ra gyud ni kadupa kining gintang sa bungaw kay makadungog man ni istorya si ang dato ni Abraham, magtubag-tubag man sila. So dili gyud ingon nga layo kayo ni mga pila ni kadupa kay makadungog man niya mobawas pug sulti po si Abraham. Nya nagisgot man diri ang dato Brasok nga naganto siya sa kasakitan ba. So init gyud siguro kay kasakitan man naganto siya sa kainit. So ako pangutan-an Brasok, kung dili to impierno Brasok, nya dili sa to purgatorio Brasok kay ang purgatorio kuan man alang sa mga gagmay sala niya ang katong dato kay nakita ang ginato nga murag salbahis pigi kay siya gi emphasize diri. Unya ang katong si Lazaro Brasok, klaro kayo nga tuwa siya sa busong ni kanang gitawag og busong ni Abraham, Patros pero limbos patron. Unya karon Brasok mura magmasabot to nga dili ni sa impierno kay tungod kay walay kanang naka-communicate. Unya dili sa purgatorio Brasok. Ang pangutana Brasok, unsam gining nahimutangan ni sa dato Brasok, ba ora ba ka ni ang nahimutangan ni Lazaro pero naalay gintang lang nga distansya pero kung butro naon usar ni siya ka lugar Brasok, murag ang distansya lang gyud may nagkuan na katong bungaw. Palihog kog pagpatinaw Brasok, daghang salamat. Onas na nga Ginoo nagsulti niya na as a parable or pasumbingay. Ang pasumbingay mao ang paghimo og mga pamulong ug panghitabo nga gamiton nga dunay mensahe sa tumong og tuyo niya na mo nga parable. So kining nahitabo ni sa kadato og ni Lazaro usa ka pasumbingay. Bot sabot nga usa ka istorya, usa ka hitabo nga gisulti sa atong Ginoo nga nagdala og mabug-at kayo nga mensahe alang sa tagsatag sa nagpuyo sa yuta. Nga katong dato,
adunahan kayo, kumbira mga ito kadadlaw, pero daw kayo siya di kayo mo limos bisag usan na lang ka plato nga puno sa pagkaon ihatag sa kabos nga si Lazaro. Ang mga mumhulang nga mga tagak sa iyang lamisa. Kuyog sa mga iro nga mo andam mo kamay pa mga iro kay makakaon pag mga bukog. Pero si Lazaro ang kabos uyamot kayo. Pero wa gid siya mo biya sa pag-ilang nga dunay Dios nga maghuhukom. O dunay Dios nga muganti sa katarong ug papailog. Kabos man siya, makililimos man siya. Kapan iyang gihimaya ug gidayeg ang Ginoo. Samtang katong dato nga nag-awas ang mga panalangin sa iyang kinabuhi nga mga lawas nun nga gasa. Wa siya pasalamat sa Ginoo. Manang nitabo nga nagdungan sila kamatay. Sabot gyud nga usa ka pasumbingay kay kang dato kang ang kabos nga buutan nagdungan kamatay. Unya ang dato gitambog sa nginganlan man ni og Hades. Na ang Hades mahimong impierno o mahimo sang lubnganan. Pero din gito lubnganan kay siya nakikisulti man. So pasabot nga kayo gyud. Unya mao to nga nakita kayo sa pasumbingay nga ang kabos nga buutan gi da ni Abraham ug dito mopuyo sa sabakan ni Abraham. Lain na sa nang usa ka makahuluganon kay gisabak yun sa sabakan nya dako naman tong tawo katong kabos siya wa mo ganahan nga mga kabos nga mulingkod sa sabakan so sa ka matarong nga mao si Abraham. So pasumbingay buot sabton nga ang mensahe bugat nga pagtulunan mao ang kalainan sa usa ka mapailubon nga kabos o sa ka dato nga way kaluoy. So that is the message. Kay pasumbingay man. So ang pagkunta ka kay dito man siya sa kalayo sa impierno kining Hades may gisigutan. Nga ngano nakigsulti pa man siya si ni Abraham nga naa naman siya sa kahimtang sa kahimtang nga nagalibot niya ang kayo ba. So huwa siya panahon sa mayngon nato nga gusto gyud nga communication tungod sa pag-antos niya. So di modo balikon nato kung saan nakapasumpingay. Pero doon ay pagtulunan. Pero usa ba to ka tinuod nga nahitabo kung mapasumpingay sa ito pa gimugna sa Ginoo sa ka mensahe nga katong dato nagpaila lang nabugkos paghapon niya kasing-kasing o gugma ngadto sa mga minahal sa kinabuhi. Kaya doon naman siya 5 ka igsuon nga tuwa pa sa ila nga nagpuyo sa dautan nga kinabuhi. Og dili siya buot nga sila mayanhiyo niya sa kalayo nga iyang giantos. Musa ningon siya mahal nga Abraham. Suguha si Lazaro itong namatay nga buutan nga moadto sa amo aron danihon niya ang akong 5 ka igsuon. Kay natagamta man niya ang langit o efektibo kayo ang iyang pagpadayag tungod kay siya namatay niya buhi aron ng pag wali siya ang 5 ka igsuon. Ningon man ang amahan nga si Abraham, tuwa naman si Moises, mga manalagna o mga saserdote. Amay gyud ang namatay na mo imo adto na di na gyud makabalibad sa pagtuo nga nabuhi ang minatay ang nagtudlo kanila. Diya si Abraham ningon, kung dili magay sila motuo ni Abraham o sa mga propeta, bisan pag patay mo buhi, di gyapon tumutuo sila. So, lain ang mensaheng gitudlo sa atong Ginoo tungod kay kini pasumbingay man. Mo na may tungod sa kung kanto impierno, there is no time or space nga ang maong tao maka pangaliupo pa kay matod pa ang tuwa sa impierno ang maguwa dito sa mga tao panunglo silang ginikanan pamalikas batok sa Dios
Way mga puong nga maayo kung tuan na sa impyerno. Muna nagpasabot na ganang usa ka pasubingay. Nga the message is most important, more important than the somewhat the story. Ang mensahe magigitudlo sa Ginoo. So mao na nga makaingon ta dili pa nito impyerno kay nakigsulti pa man purgatorio sa to. Ingon sa tali sa to purgatorio. Oh, so ang atong kaugalingon nga hunahuna dili nato bugtaon sa kalibog. Just focus on the message. Tutukan lang nato ang mensahe. Di nato tutukan nga ang maong hinabo kay usaman ka pasumbingay. Ang pasumbingay usa ka istorya, usa ka pamulong nga dunay bunga nga muagdas sa katao sa pagsagop sa mensahe, sa linugdangan sa mong mensahe. Mo na ituyo anang parable pasumbingay. Mo na ang pangutanang impierno ba to? O di ta kayo impierno kay matod pa kanug doon na sa impierno ana magito masulti tug maayo. Mo na may takos sa ingnon ta pagbati sa gugma ug kaluoy sa mga minahal niya. Kay sa impierno tuwa ditong kaligut-gut ug kasilang mga pulong dito pulo sa dautan. So mo na ato lang ingnon brother George nga ang labing importante niya to mao pagpalugdang sa mensahe. It's not really that kadum ingon nga dito sa Hades ka usar kahulugan sa Hades gawas sa kamatayon mao ang impierno. So mo na nga we shall treat this story as a parable with a message that is most important to learn from the parable. Mo na ito'y katubag sa may pangutanan ni George Torripel, balik ta ni John Porca. Salamat, Brad Chok. Dili usa ka libro ning akong gibasa nga gamay pamphlets sa mga SDA kung sa barista nga gihatag ng nanay ug ni tatay. Nag-ingon man dinhi. Ang Santo Papa mo'y katumanan sa mga mananap nga mapintas. Nya gidugangan Brad Chok ingon nga ayaw mo pagpasakop niini kay siya mo'y katumanan sa pinaliyag 13:16 nga naitimaan sa agkang. So ang tanan nga tinimanan ang agkang mimro ani. Suma sa Glasya 3:13. Pareho patinaw ni Brad Chok kay makalibog gyud kayo nya atake man nila. Gibutang pa dito ang Santo Papa naong nato sa atong Papa Leo. Pareho kog patinaw ni Brad Chok kung mabay mananap nga katumanan sa pinaliyag 13:16. Pareho kog patinaw. Mas pasayon kayo ang paglitok sa mga pagpamakak o butang-butang o dili tinuod kaysa pagsulti sa kamatuoran. Kay kung magsulti ta sa kamatuoran, kinahanglan nga sud sa atong kalag, limpyo ug matarong. Kay unsa gani pamulong mo guwa sa baba sa tao, gikas kasing-kasing. Mo na nga kung dunay usa ka tawo nga mo'y mo sambulak, mo'y mo paawas siya ngabil sa pagpamakak o pagbulang-butang, dili na maayo. Tanaw na to ang pinadayag 13, 16 Brad John. Tanawan na to og tukma ba ni sa Santo Papa. Kay di kay tukma pasabot nga butang-butang. So mo na nga ato sa paklion ang balaang kasulatan para may baon nato with due respect sa nagsulti kung sakto ba iyang ipamulong. Kung sakto ato na sanungon, dili sakto dili na nato dawaton. O niya sa 13:16. Naingon din hiyang balaang kasulatan. Muna, John, imong gipakli? Wow, 13:16. Okay. O gibuhat siya nga mapatikan sa ilang mga kamot nga tuo kung ang ilang ug sa ilang agtang ang tanan nga mga gagmay o mga dagko, ang mga dato o mga kabus, ang mga may kagawasan o ang mga ulipon. 17. Og walay bisan kinsa nga arang palit kung makabaligya gawas sa may patik bisan ang ngalan sa mananap nga mapintas kung ang numero siya ngalan. Mahunong tadi ha. Nga dili gini ang Santo Papa kay ang maong tao ang katumanan ini may kaalam mo sabot nga isipon ang numero sa mananap nga mapintas. Kay kini mao ang numero sa tao o ang iyang numero unom kagatos unom kagatos kun kanuman
ug unom 666. Nya ang ilang gigamit ini kanang usa ka Latin word, usa ka mahayag nga Latin. Nya gituan nila nga ang ilang paghubad sakto. Di man sakto. Wani mo sumpay John say unsay gisuwat dito sa ilang Kadto naman dili mo magpasakop nila. Oh. Kay kini sila mao. kini ba kinigol pa nila nga naay Oh, naay kuan numero sa agtang. mananap nga mapintas. Vicarious Filii Dei. Ang ilang ingon. Vicarious Filii Dei. Kung mo nang sumadahon sa agikan sa Roman kuan sa Latin niya ato sa Roman numerals 666. Pero dili man na mo ikahulugan sa Vicarious Filii Dei. Halili o ilis sa Dios dinhi sa yuta. Ang Santo Papa halili sa buluhaton sa atong Ginoong Jesucristo ni kayab na sa langit. Ang Santo Papa usa ka obispo na sa 1 Pedro 5:2 nga nagalugan nga ang mga apostoles sila mga pare. Sa mga higayon mga pare. O ang Papa, Santo Papa, pare sa siya. Ikas pagkapare na obispo hangtod sa Santo Papa. O way naa silang agda nga Vicarious Filii Dei. Ilis o halili sa Dios. Vicarious Filii Dei. Ya kung nimo nang sumadahon, dili sana maabot og 666. So sa lakton nga pagkasulti, mo'y pagpahaom silang una-una nga naglantaw nga ang Santo Papa ngilad og dawtan. Mo sa ilang gimarkahan og 666. Sila'y nagmarka. Dili ang Ginoo nagmarka. Ug sila mo'y nagmarka, magkapaabot nga sayop ang ilang mga paghimo niya ng pagbutang-butang. Unya, ang maong mananap nga mapintas, matod pa nga, kini siya kinasabton sa kaalam ang may salabutan isipon nga numeros mananap nga mapintas mao ang numero sa tao nga ang iyang kahulugan unom kagatos kanuman og unom. Way Santo Papa way Santo Papa nga iyangan mutukmag 666. So di modo lain na sa nagpagpamakak. Og kini siya matud pa nga gibuhat niya nga mapatikan silang kamot og kon ngilang agtang. Ang tanan nga mga gagmay mga dagko nga butang may kagawasan dili o walay kagawasan ulipon di gyapon matukma kaya ang gigamit sa Santo Papa o mga Kristiyanos gamit sa tuong kamot nga risagtang panguros man na sa ngalan sa Amahan, sa Anak o Espiritu Santo. Wa maingon sa ngalan ni Satanas, demonyo o sa mga yawa. Wa man maingon na mo na nga sayop gyapon ang ilang pahayag ang ilang pag tumutumo lang yun na. Pero angay ba ta masuko niya na, angay ba ta maglagot na, dili sila angay mahadlok, sila angay malisang. Kay kanang pagpamakak pamutang-butang, namas Biblia. Katong tao magpamakak putang-butang, usa ka na kadakong sala batok sa Dios. Ya, kanang ilang gihimo, purti manggig sayo pa. Ang Vicarious Filii Dei, giisip lang 666. Pero kahulugan, dili man kay siya ang mao ang maghimo og mga buhat nga ginonstoong kamot nga ko sa ipatik sa aktang panguros man na. So di modo dili mao kay ang atong paggamit sa atong tuong kamot ug panguros sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Dili sa ngalan ni Satanas ug siyawa ug demonyo. Wala man na. Mo na makita nato nga haguka kayo sa ato pa very shaky sayon kayo pagtukmod nga mawagtang mahanaw tungod sa dakong sayop nga pagpamutang-butang batok Santo Papa. Sa mo na ato'y katubag unya balik ta ni Brad George Torifel. Kaya salamat pag-usap, Brasok. So, ako pangutana, Brasok, may tungkol ni sa pare, Brasok, na nani siya uyab, Brasok, uyab niya, Brasok. Fix ba na? Ang pangutana ako ni Brasok, balido ba ang pare, ang katong babae nga adto, katong uyab, nga babae, Brasok, ba, nga adto makumpisal niya, Brasok. Kanang, ang katong
iyang absolusyon ba so valido ba to? O pwede ba ang pare nga ay uyab mo babae yang babae nga yang uyab ato ka mo opisyal niya pwede ra ba ni pasok o dili ni siya pwede pasok pero patinaw pasok. Salamat. Ang kanon law nagbidili niya na kay mura mag ilang gihimo sa pare o sa babae nga ma-justified ang ilang daotang buhat kay naay pare nga naghimo sa absolusyon alang sa babae nga kauban niya pagpakasa. Usa ang kanon law nagisgot that is non valid, dili na balido. Kinanglan ato siya mo kumpisal og lain pare, dili sa pare nga kauban na niya pagpakasa nga ang tuyo og tumong nga ang pare mohatag og absolusyon nagpasabot nga ang babae wala kasa ug siya sang naghatag og absolusyon nahimo na sang una isa mo na nga justifying the evil deed but sabot gipakamatarong nato ang buhat nga dautan ang gihimo nila daw matarong pero buhat nga dautan kay self-service excusing themselves by themselves gusto silang makagawas sa gapos sa silot sa ila ng kugalingon o sa ang kaangay sa babae adto gyud mo kupisal sa lain pare dili sa iyang gikauban sa pagpakasa mo na itubag Brad John Porca. Dahil sa Brad Chok, laing atake Brad Chok nga itong nabasahan. Kining mga Katoliko, ganahan ko sila ng icon kung mga larawan. Kay babasa na to, diya sa Exodo 20, 3 nga to 5, nga gidili man ipagbuhat niya, kining mga Katoliko, magprosesyon na sila ng ilang santo ninyo. Nga kana usa maka-icon, Dios na. Suma sa Deuteronomio 4, 16 ug 19, ayaw mo pagtuo na nila kay mga gidili sa Deuteronomio larawan sa lalaki o larawan sa babae o uban pa nga mga larawan. Ang Katoliko mo'y katumanan ni. Unsa guni katinawan ni Batsok nga mura magisamot ang ilang pangatakean? Ang katinawan mao nga nay sugo sa Ginoo ug nay gidili sa Ginoo. Mano mabasa nato sa Exodus 34:17. Nay gisulti ang Ginoo nga ang Dios na mulong nga ang larawan niya ang gipahimo ni Moises. Sa Exodus 25:17-18-19. Moises, pagbuhat og linilok og sinalsal nga larawan. Sa dagway sa kirubin, ibutang na sa masigakilid sa halad kay naa ako diha. So, ang Exodus 23 nga to sa 4, nga nangingon ng Diyos, ayaw mo paghimog mga linilok nga larawan sa mga Diyos, ayaw mo pagsimba kanila, kanang maong buluhaton, dulubtanan ako. So, makita na to nga giklaros Ginoo. Kunon sang larawan na nga ngayong ikaligut-gutan, larawan, linilok sa mga Diyos, ayaw mo pagluhod o pagsimba kanila. Muna na sa 2 Sari 23:5, naigingon sa Ginoo. Matod pa niya nga ang Diyos nasuko gayon niya ng pagsimba nila ni Baal, Belfior, Diana, Jupiter, adlaw, bulan, mga planetas. Gisimba nila ingon nga Diyos, kini ang akong kaligutgutan. So klaro nga ang gikaligutgutan sa Diyos, paghimog mga larawan sa Diyos. Kanan Diyos sa kabutang nga, imaginary sa katao, pero wa may tinuon nga gilarawanan. Dili sa mas larawan palitan ni San Agustin, doon na may tinuod San Agustin. Santa Teresa de Avila na may tinuod Santa Teresa. Santo Niño na may tinuod nga Santo Niño. So, mao na, magbasa na to nga, nagpahimo ang Diyos og linilok nga larawan. Og ibutang diya sa altar. O niya, ang dakong templo sa Jerusalem, kinadak-an nga templo na sa Jerusalem. Ezekiel 41:17-18. Ezekiel 41. Garsod sa maong templo, dako kaing altar. Og dito sa maong altar, doon ay larawas kerubin. Larawan sa balaan nga tao, mga dayan-dayan. Og ningon ng Diyos sa 2 Sari 18:22, kini mo nga altar. O kung mag-ampo mo magatubang sa altar, kay kini akong gisugo. So, ang Ginoo gyud nagsugo nga dunay larawan nga yang gipahimo kerubin, balaang tao o mga dayan-dayan nga gipahimo sa Ginoo didto sa altar na sa Jerusalem. Mo sa
Pakita nato nga gusto nilang taptapan. Gusto nila nga ang tao ituod nila nga tos kangit-ngit dili is kahayan. Kaya di man nila basahon nga gipahimo sa Dios ang lililok nga larawan. Ug doon na pag ani larawan nga gipahimo sa Ginoo nga nakaluwas. Napahimo ang Ginoo o gisumbong sa mga tao nga doon ay dakong kamatay. Kay silang paglatas sa deserto Baas, panguluhan ni Moises, na mga bitin. Nga mupaak niya, ang mga tao nagtumpi na mga minatay. O ningon na yung Ginoo, ang buhaton ni Moises paghimog, linilok nga larawan sa dagway sa bitin. Palikos yung kahoy. O gako ng panalanginan. O katong himpakan sa bitin nga mala, imo nang ipatanaw ang larawan, mabuhi siya. O kung siya himatyo na, mabuhi gid siya. So, mao na, gihimo ni Moises. Ang gisugo sa Ginoo, linilok ng larawan. Nga kung tanaw na, ang tao nga biktima sa pinakan sa bitin nga mala, maluwas. Doon ay katuyuan na Ginoo paghimo sa mga larawan. Unya, kinsa man ta. Unsay atong gahom, unsay atong katakos, unsay kaalam nga mutuybo na tupang sa kaalam sa Ginoo. Nga ngayong Ginoo pagbuhat og linilok nga larawan sa kirubin. Ibutang masikakilid sa altar kay naa ako diha. Pagbuhat og larawan, linilok nga larawan sa bitin palikos sa kahoy. Ako nang panalanginan. Og kon bisag kinsa nga mutan-aw niya na maluwas. Asa na mabasa? Naa ba sa Biblia? Naa gyapon. Naa sa Números 21, 7-8. Ang prosesyon naa sa 2 Samuel 16. Nga si David mihimo og usa ka larawan sa nagipahimo sa Dios. Unya giprosesyon niya. Og gikahimot-an gani sa Dios kay siya naghalad og mga pagampo, pagsayaw gani ni David. Atubangan niya itong larawan nga gipahimo sa Ginoo. So di modo dili tanang larawan iya sayawa. Naay larawan nga gipahimo sa Dios. Yang akong pangutana, kinsa mata nga makaharong o makaingon nga ikaw o Dios nakasaa ka kay nagpahimo kag larawan. Nya nagbalaod ka na nga dili maghimog larawan. Mingon Ginoo, unsa may kalainan sa larawan nga akong gipahimo ug sa larawan nga akong gidili. Na sa Jeremias 32:35 nga dunay mga tao nga gipasanginlan ang Dios nga mo nagsugo kaniya nga ang Dios nagsugo ning butanga pero wa di ay. Wa man siya magsugo nga simbahon ang kining larawan sa mga Dios-Dios. Baal, Belfior, Diana, Jupiter uban pa. Ayaw mo pagluhod niya na. Kaya ako nagikalikot-kutan. Pero sa larawan nga balaan dito sa templo, ningong Ginoo, kinahanglan nga kamo magatubang ning mong altar. Kay naa ako diha. Pasabot nga sila magasimba sa Dios at tubangan sa altar. Nga dunay mga linilok nga larawan nga gipahimo sa Dios. Ezekiel 41:17-18. Mo na nga nahimo na to ang injustice to God. Sa kahulugan ng injustice to God, kay gibutang-butangan na to ang Dios. Nga siya nakasa, nawa man. Kay siya nagpahimog larawan sa mga balaan. Dili larawan sa mga linilok sa mga bakak na Dios. Ako nang gikalikot-kutan, 2 Hari 23:5, larawan ni Baal, Belfior, Diana, Jupiter, mga Diyos-Diyos na. Nga mga tao nagsimpa sa adlaw, sa bulan, mga bituon, planeta, Diyos-Diyos na. So, mao nang gidili sa Ginoo. Dili katong larawan nga gipabuhat niya. Busa ang maong nga tao nga nagatake niya na do not give due justice to God. Ilang gibutang-utangan ng Ginoo ug dili na maayo. Nya tiyabtan ta sa panahon. Salamat kay ta sa atong mga higala nga nikuyog nato. Nya si Brad John Porca, nya si kuyog nimo John si Dennis Bacolod, og si George Torrefield, og si kung pagumangkon si Genesius Fernandez. Nya doon na dito yung mga pasalamat siya. Sa Talisay doon ay hilabihan ka daghan
pila ta ko gatos ka mga tao nga nagtuon sa ginganlan og livelihood training. Nya doon ay mo sponsor na kay doon ay mga magtutudlo kay mga kurso man eh. Doon ay mga pila ka gatos nga pasar. Ya doon na din mga lalay mga kining kurso ba nga para sa livelihood training, beauty care, bookkeeping, bread and pastry production, cookery, driving, housekeeping, welding, computer system, electrical installation. Mga kurso ni. Ya doon na ginag-sponsor ni kay doon naman ay magtutudlo, doon naman ay mga nag-agak nga professors niya na. Ang nag-sponsor mo si Lia Aquino Golias. Ibayran ang ilang mga ginabiton. Ya ang suhulog sweldo sa mga professor nagtudlo ug kini sila ilabyan daghana. Muning sigutan sa mga graduates pila ni kagatos daghang kayo. Lipay kay sila ug kini usa ka paagi nga matagad ang mga kabos kay kini sila mga profesional naman makasuod nig trabaho sa mga mastering ilang eskwelahan. Ya all sponsorships naa ni Congresswoman Ria Aquino Golias. O si Samsam Golias usab na lipay ang mga taga Talisay, hilipay ang mga tao nga katong gibanlas way labilin ng mga balay na anon. Doon ay mga nganlan na ito tibuk yung balay na anon, ang uban habilin, pero gipalo na sa eskwelahan, sa mga gyms, basketball courts, ya ipakaon tao ng mga tao, buntag, uto, gabi, napagyapon. O ang mayor sa nangita, yuta nga dili kay mahal, aron nga ma-rehabilitated ang mga tao nawad-an o kapuyan. Ingon niya ng kasing-kasing niya. Samsam Golias pagtabang sa pagkinahanglan sa mga tao. Kaya di man siya ng puta na katalagman man na, di naman na mahimo, di man na mahimo sa tao. Mahimo na sa magagahom. Ya, mo na, Talisay ni Abagagyon, hinangin ni Mayor Samsam. Sa kapasalamat sa Talisay. Kunya, salamat sa mga kauban, George Torpel, si Brad John Porca, si Dennis Bacolod. Tagbot na po ni atong talumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko, ang Diyos magapanalangin. Salamat ni Brad Dodong Lemchua nga naghatag yapon na ito kahigayunan nga masibya na ito ang mga pulong sa Diyos alang sa kalawasan. Salamat. Tagbot na po. Amen.